8 কিলো 300। কত মান ছিল চলো আজ্ঞা বেপার মানে 55 মাগুছি দৌড়ি আর তোমাকে 50 দেব আচ্ছা 60 15 ये बर्तमान देखो आसला ये आम पचर आस करते हैं तक ये ना काले 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 तो जॉनी ना जॉनी जॉनी জন্ডি কলা सस्ता आसी भाई জন্ডি কলা না বল ভিডিও করা হচ্ছে রিলিজ পাইব ভয় পাইব মৌজা কিছু আনছিল কো হ্যাঁ আনছিল আমি আনলে পুট্রো এ হেড আও আছে না তিন কি নেবে किसोड़ा খালি খালি মোট জানতে খুঁজে বড় আরে ছুটে না হাই কাউন্ট ডালছেন না কত বহুত দেনি আর বেটা যা না किसे है भाई बस केडी आलू केडी सगा केडी आली जे पूरा দেখুন যদি পছন্দ হবে না 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 কি চলতে নাই কি চলতে নাই কোচিকা করে সাংগ তুলি তো এই চাই কিলো 100 দিয়েছি মানে সেটা আপনাদের হালিকা বুঝা লালটা নিয়ে না কিলো রাবে जॉनी ने এটা নিয়ে যে আর কাউটা আর বেগটা कत होला তুলো কিলো নাই পয়সা দিলা 15 পয়সা কে আমি ব্যাপার করে কোন পেট্রোল কি এ ও 160 টাকা না যে পয়সা আমি সিস্টেম মত কত টাকা দিবি 3 টাকা তুলো কিলো না गाजर 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 टा केते 4 কিলো 250 गाजर 520 200 धनिया पत्र 250 गुणन 250 250 टका दियो 350 वाला हां आ कल्ला जरी उठे ना खुलाई नहीं खुलाई माल ठीक नहीं
नहीं सही चालनी नहीं तो नहीं ढाल दे मिसलो कहीं ना हाँ चेन पूरी चलो बोले चलो गाड़ी आगे रोक दे भाई बाइगण केते किलो आयो 13 किलो अच्छी दियो गोटे देखिकी दियो गोटे केते टଙ୍କା केते अछि 200 टଙ୍କା देबो 10 किलो पाड़िया नु मु जाने तुम बाड़िया अब हम व्यापार करते नहीं ले जाओ 180 टଙ୍କା 800 टଙ୍କା माफ होला 800 टଙ୍କା माफ होला अब कोई देखो कोई एकदम ये कोई हमारा कोई नहीं ना ना हो जाके दो 10 टଙ୍କା दियो छिड़ी व्यापारी मागिला 500 टଙ୍କା व्यापारी सबदिन ଆସିଗଲା पैसा के नेबे पैसा एटा गोटे नियो गुटे गुटे ना नहीं नहीं हेबा गुटे नले चेन्नई सही 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 दे तो जैसा को दे लो जैसा 15 किलो मिला है आप तो बहुत सही दिखा तो दिया था किलो